Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Puji syukur senantiasa kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul bersama di ruang auditorium Tsunami and Disaster Mitigation Research Center TDMRC Universitas Syah Kuala USK lantai 3. Tak lupa selawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati Kepala LPPM USK, Profesor Dr. Mudasir MKes. Yang kami hormati, Kepala UPT Mitigasi Bencana atau TDMRC USK, Profesor Dr. Syamsidik ST MSc. Yang kami hormati, Profesor Alison Rabi from the University of Plymouth, United Kingdom as a speaker. Welcome, Prof. Yang kami hormati, Profesor Dr. Insinyur Ella Melianda STMT dari Departemen Teknik Sipil atau TDMRC USK sebagai narasumber. Yang kami hormati, Dr. Sylvia Agustina STMUP dari Departemen Teknik Arsitektur dan Perencanaan atau TDMRC USK sebagai moderator kuliah tamu hari ini. Dan yang kami hormati, kepada seluruh hadirin dan tamu undangan sekalian. Sebelum kegiatan kuliah tamu dengan topik aplikasi rekayasa pantai untuk penanggulangan erosi dan konstruksinya dimulai, marilah sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah di dalam hati masing-masing. Amin. Selanjutnya, kita dengarkan kata sambutan sekaligus pembukaan yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Syamsidik ST MSc. Kepada Bapak kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Syukur alhamdulillah mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan rahmatnya. Maka pada pagi yang berbahagia ini kita hadir di ruangan ini untuk mengikuti kuliah umum. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa hidayah Islam kepada kita sehingga kita dapat mengimaninya sampai dengan hari ini. Yang kami hormati Ketua LPPM Universitas Syah atau yang mewakili, selanjutnya Koordinator Pelaksana Program World Class University dan atau Equity Universitas Syah atau yang mewakili, kemudian perwakilan dari lembaga yang kami undang ada beberapa yang telah berhadir pada hari ini. Kemudian para narasumber, first Professor Alison Sirabi from University of Plymouth. Thank you again for coming very far from Plymouth to Banda Aceh. This is your second time to Banda Aceh. Thank you for your willingness and also your time spending with us in this forum. And also kepada para narasumber, Ibu Profesor Dr. Insinyur Ella Melianda, STMT, soon to be officially inaugurated, inshallah. In this month, is it? Don't know. Yeah, we are really eager to wait for the inauguration. And also to moderator, Dr. Sylvia Agustina from Department of Architecture and Planning. Mohon maaf, saya mungkin akan menyampaikan sambutan ini dalam dua bahasa barangkali. Nanti dalam bahasa Indonesia akan saya summary kepada Bapak dan Ibu sekalian. Again, thank you very much for everyone for coming to this event. This event is part of the World Class University Program, or the name of the program now called Equity Program. It's led by Professor Dr. Muksin. So he is now with directors and vice directors of academic affairs. Is on mission to Singapore
for arranging the program with the uh, world-class university ranking in the country. Thank you again for the program for giving us a chance to conduct this event. Um, Probably some of us also understand that since last year we received a grant from the LPDP, Ministry of Finance of Indonesia, to conduct the world-class university program. So part of it is the uh, visiting scholar and staff mobility program. So Alhamdulillah, I received the program this year, collaborated with the University of Plymouth. So now we are happy to welcome Professor C. Alison Rabi. Actually, Professor Rabi is also long-time friends of us, especially to Bu Yunita Idris and Bu Professor Ella. So they have been working together for several years, including working with a project in Palu in Central Sulawesi after the 2018 tsunami over there. So, um, so we would like actually to continue and to extend the collaboration together with Professor Alison Rabi, so then we can extend to other types of activities, including this one. This one is a part of the program where Professor Alison Rabi and also Professor Ella will deliver some related material in terms of coastal engineering. Together with this, also we collaborate with PARPI. PARPI is a Persatuan Ahli Rekayasa Pantai Indonesia. So it's a Coastal Engineer Research Association of Indonesia, led by Professor Arsyad Taha from Universitas Hasanuddin in Makassar. So they are also, I think, they are attending this meeting online. Some of the colleagues also from other university in Indonesia also attending this conference, this seminar online. Why we choose these topics? Part of the reason is because we believe that Aceh has a very long coastline or shoreline, in other terms, and we have many problems with managing coastline and shoreline, especially with the erosion problem. So that's why we choose to select this topic. We would like to learn the lesson learned from United Kingdom, the way they do the countermeasure on the coastal erosion and how to develop the technology to prevent the further erosion problem. Some of my colleagues here are very familiar with the research and the topics, including Ibu Dr. Eldina Fatimah here and also Pa Maimun Rizali Hadi. So they are also working with the topics of the coastal erosion. And some of our students are also standing this from the subject that related to these topics. So we actually targeting the message can be delivered effectively to all the participants in this seminar. So once again, thank you very much for attending this seminar. So after this seminar, we will have a short visit to our facility down there. We have a tsunami wave loom. The length is about 60 meter. The width is 2.5 meter, and the height is 1.7 meter. So it's a very advanced facility that so far that we have in our center. So we would like also to share to other organization or universities in Indonesia on how to operate and how to run the facilities. So not to make it, um, silent in most of the time. So, but of course, we would like to learn this kind of experience from Plymouth. Later, Professor Allison will inform us what kind of facility they have in their laboratory. I think University of Plymouth have a very advanced facility in terms of maritime engineering. They have a very big basin to test the wave and offshore structures. I believe Professor Allison will talk this in more detail later on. So that's from my side, and I would like again to thanks to everyone, including my friends from TDMRC, who are willing to help and to make this event
uh, become true. Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih banyak atas kehadiran Bapak dan Ibu pada hari ini, terutama Bapak Ibu yang memang uh, terhubung dengan topik yang akan disajikan pada hari ini, karena memang pemilihan topik ini selaras dengan apa yang kita hadapi dalam waktu-waktu ini terkait dengan penanggulangan erosi di pantai kita, terutama di Aceh yang punya garis pantai cukup panjang, dan berulang-ulang kali kita juga dihubungi dan diinformasikan oleh banyak pihak termasuk dari pihak pemerintah dan masyarakat terkait dengan berbagai kendala yang mereka hadapi terkait dengan penanggulangan erosi di sekitar kawasan pantai. Program ini Bapak dan Ibu adalah bagian dari kegiatan World Class University yang digagas oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Riset dan Teknologi yang pendanaannya berasal dari LPDP Kementerian Keuangan. Uh, jadi kegiatan ini sudah berlangsung dari sejak awal tahun lalu. Jadi salah satu programnya adalah Staff Mobility dan Visiting Scholar ini, di mana dalam program ini kita mengundang Profesor Alisan Rabi dan Universitas Plymouth untuk menjadi salah satu narasumber dan riset peneliti yang diundang dalam kegiatan ini. Kami juga menginformasikan kepada Bapak dan Ibu sekalian bahwa di sini ada beberapa juga mahasiswa yang kita undang yang memang terkait dengan subjek dari topik yang dibahas hari ini. Dan kami juga berterima kasih dengan dukungan dari World Class University dan Equity Program, juga dari dukungan yang disampaikan dari PARPI, Persatuan Perhimpunan Ahli Rekayasa Pantai Indonesia yang diketuai oleh Profesor Arsyad Taha dari Universitas Hasanuddin. Sekian barangkali Bapak dan Ibu sekalian, semoga ada manfaatnya bagi kita semuanya. Ini juga menyampaikan salam dan permohonan maaf dari Bapak Ketua LPPM yang tidak dapat hadir pada hari ini karena pada saat yang bersamaan ada penandatanganan kontra kontra penelitian. Ini mestinya yang tanda tangan di sini semua di belakang-belakang ini. Mudah-mudahan nanti ada fase kedua ya, tahap kedua susulan ya untuk tanda tangannya. Demikian Bapak Ibu sekalian, jadi atas nama Ketua LPPM, izinkan saya untuk dengan resmi membuka acara ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, dengan berakhirnya penyampaian kata sambutan dan pembukaan, acara akan dilanjutkan dengan penyerahan sertifikat dan plakat yang akan diserahkan oleh Profesor Dr. Syamsidik dan diharapkan kesediaan kepada narasumber dan moderator untuk maju ke depan. Oke, baik selanjutnya. Kita juga akan melakukan sesi foto bersama. Diharapkan Bapak dan Ibu yang hadir di ruangan maupun yang ada di via Zoom online untuk membuka kameranya. Mari Bapak Ibu untuk mengambil sesi foto bersama.
Untuk Bapak Ibu yang mengikuti online via Zoom, diharapkan untuk membuka kameranya. Kita akan melakukan sesi foto bersama. Silahkan kepada seluruh tamu undangan dan juga mahasiswa, teman-teman dari mahasiswa untuk maju ke depan karena kita akan mengambil sesi foto bersama sebelum kegiatan seminar kita hari ini dimulai. Berat. Udah, udah kayaknya. Oh, oke. Diharapkan kepada operator untuk mengganti backdrop. Kita akan melakukan sesi foto bersama kembali dengan backdrop kuliah tamu. Oh ya. Oke, baik. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Dengan berakhirnya sesi foto tadi, saya Sri Kandi selaku MC pada acara hari ini, mohon izin undur diri. Dan acara selanjutnya akan dipimpin oleh moderator. Bila ada kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf dan terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tamu sekalian hadirin, silakan untuk menikmati coffee break yang sudah disediakan oleh panitia. So it was quite a long wait, more than 30 years ago. And the first talk will be from Professor Alison Rabi. Let me first read some biography. Very impressive biography. Professor Alison Rabi is the professor in environmental fluid mechanics and is the head of Coast Engineering Research Group in Plymouth University. And she's also based in School of Engineering, Computing, and Mathematics. She's an expert on the interaction of extreme waves
with coastal structures. And this is one of the most impressive thing. I'm going to share you the information that in 2021, she was named as one of the UK's top engineering heroes, as the recipient of Women's Engineering Society Top 50 Women in Engineering. Ini luar biasa ya. Kita dapat top scientist from UK datang ke Aceh begitu. And she has been invited to speak at international meetings, including the International Association of Lighthouse Authorities. Jadi ada lighthouse itu apa nama bahasa Indonesianya? Mercusuar ya. We do have one, at least I know, mercusuar in Aceh ya. And she has edited the prestigious journal publication Philosophical Transaction of the Royal Society. Waduh berat ya. So once again, please welcome and give our applause to Professor Alison Rabi. And for Prof. Ella, I will share your very long also biography before the talk, okay? And then so I will pass the mic, another mic actually, to Prof. Alison to give the speech. You may sit or you may also take the. Yes, we do have a clicker here. I was told that it's kind of like the other way around. So if you want to move forward, you have to press the lower button. Ini apa ya? Terbalik ini, apa namanya? Clickernya Teddy Marsi ini. Yang penting bisa dipakai ya. So judulnya Bu Alison, the title of the talk is Historical Civil Engineering Structures in the City of Plymouth, United Kingdom. Thank you so much, Sylvia, for that introduction. Thank you very much for the invitation, for organising this exchange. I will continue. So my talk is in 3 parts, and the first part, I'm going to describe something about the historical civil engineering structures in the city of Plymouth. But as Sylvia explained, first of all, where is Plymouth in the UK? So Banda Aceh is down here. So I travelled across much of this area on 3 different flights to the western end of Europe, and Plymouth is down on the very southwest peninsula, and it's situated on the Atlantic Ocean. It actually feels not dissimilar to Banda Aceh in terms of being a city right on the edge of the country. So there are some similarities, but I must say that it's much, much cooler in Plymouth, but perhaps as wet. So the institution of civil engineering in the UK recently celebrated its 200th anniversary, and it produced a very nice film called Engineering Plymouth. And I'd encourage you to Google that. It's quite entertaining. And I've taken some of these historic photographs from that video. So this is what the city of Plymouth looked like nearly 500 years ago. It was a small settlement, but it became very busy as a maritime city with lots of trade and commerce and large ships. Unfortunately, situated some 20 kilometers south of Plymouth, there are some dangerous rocks, and those rocks caused many shipwrecks over the years, causing a great deal of loss of life and loss of goods as well. So a competition was held to establish a lighthouse on those rocks. As I said, 20 kilometers offshore, and the design that won the competition was this rather unusual looking and ornate structure. Henry Winstanley's tower, and it stood there for 5 years until a great storm in 1703 that demolished the lighthouse. And at Plymouth, they saw the lights go out, and unfortunately, the designer Henry Winstanley was on the lighthouse at the time, so everybody was washed away. That was replaced by a wooden tower, which then burnt down, unfortunately.
And the one that took its place was the Smeaton Tower. So John Smeaton is we consider the father of civil engineering in the UK. And this lighthouse is on the crest of the Institution of Civil Engineering, or Civil Engineers Crest. So this stood for tens of years until the rock on which it was founded actually started to crack. So at that point, they constructed the Douglas Tower. And when Shamsuddin comes to Plymouth, then we will look out onto the horizon and see the new lighthouse on the horizon. And this tower, the Smeaton Tower, we can see now on Plymouth Hoe, because it was taken apart and rebuilt on land, just as an iconic symbol of the city. The city still experienced disasters with shipwrecks along the coastline until the construction of the famous Plymouth Breakwater. So this was built over a long period of time. It's built in about 10 meters of water, and it forms a very successful barrier to large waves coming into the city. When it was originally constructed, it had a much steeper offshore slope, but there were 2 storms that caused the slope to slump to a much gentler slope. So in the end, the designer thought, okay, we'll go for this more gentle slope. And this is an image of the construction taking place. Even now, every year, 100-ton concrete blocks are placed along the offshore side of this breakwater, because from time to time, there are storm waves that wash off the protective rocks. And then finally, the famous bridge that links the counties of Devon and Cornwall across the River Tamar. And this is an interesting lenticular iron truss structure, and this still stands to this day. So if we take a train journey down into Cornwall, we'll go across this famous bridge. Okay, so let's bring this up now to the modern era and think about the coastal structure that exists in the UK now and some of the issues we have around coastal engineering. So broken it down to 4 types: typical engineering activities that we do, climate change predictions, which might be different in the UK compared to Indonesia, coastal management approaches, and the legacy of the heritage structures that we have. So there are 4 different aspects to coastal engineering, at least 4 in the UK. These are the most important ones. Protecting the land from being flooded by waves and high water levels. Prevention of land being eroded by waves and currents, and I know that's the particular interest of yours here. Something that we lead in the UK is the generation of clean energy, and then navigation and transportation. So protection of land being flooded. The town of Looe, which is not far from Plymouth in the southwest, is called the most frequently flooded town in the entire United Kingdom. And it suffers from pluvial and fluvial and storm surge flooding. And this was a photograph taken in October in the winter time. This was after some typical high tide event. Now, this location doesn't have any critical infrastructure or particularly valuable assets. And as a result, it's difficult to justify very expensive flood control measures here. But you can imagine how difficult it must be to be a business owner or a resident in this location. This is not an unusual event. This is an example of a flooding event that occurred in 2014. So in 2013-14, we had a sequence of 20 storms that came in. It was a devastating winter for the UK. And this is the train line that joins Plymouth to the rest of the country. And essentially, wave overtopping had come over the tracks, had washed away the fill material, and that had led to the collapse of the seawall in that location. So it wasn't particularly large wave impacts in the wall that caused this damage, but the washout of material under the tracks.
And this took a long time to reconstruct. This is the new seawall, which has only been finished maybe just a few months ago and completely reopened. There's a huge amount of reinforced concrete there. And again, if we take the train anywhere, then we'll go past this location and we can see that in more detail. In terms of erosion, the typical approach is to reducing erosion around our coastline would be the use of groins. So this is a typical timber groin, and they are built perpendicular to the shoreline, typically built from timber, but also from rocks. And the idea is that you disturb the longshore transport, and I'll show you a few examples. So this is a location along the south coast in a place called Sussex. Here it's quite a wealthy area, and so you can justify protecting more wealthy properties and buildings. And you can see along the shore all of these perpendicular structures. So the Environment Agency in the UK, which is the body that has the responsibility for constructing these defences, they talk about the rock groins that were initially put there in 2005. They protect 1,400 residential properties from up to a 1 in 100 year storm. They have a new scheme of renourishing the beach in that location. So between the groins, they put shingle, and shingle is the natural form of the beach in that location. So it's not fine sand, it's a larger grade material, which is a natural material for that location. So it's going to move something like the equivalent of 5 Olympic-sized swimming pools of material into that location. And we have a PhD student at the moment, unconnected to this, but he is looking at wave overtopping on shingle beaches and subsequent impacts on the sea walls that are sometimes put as a final form of defense in those locations. And actually the design guidance for this type of configuration needs to be updated. And so our PhD student, Furkan Demir, is looking at that. In terms of coastal erosion, it's often a problem for the hard structures behind. So as the sediment is lost in front of a structure, it can lead to the failure of a structure. So in Sidmouth in South Devon, this is an example of the aftermath of a storm in 1924. And you can see this enormous hole that was created as the wall failed. That was repaired the following year, and you see a very handsome looking wall that looks like it's been well built. But in the 1980s, following a storm, we have the same situation again, where there's a loss of the beach sediment in front of the seawall and a subsequent failure of that structure. And so coastal engineers thought about the best way to deal with this. So they put reinforcement in the wall, and they put rock armor at the base of that wall, and then they filled up to a sufficient beach level with it's not quite shingle there, but it's kind of slightly finer than shingle. Experiments were done in HR Wallingford. So you can see some of the ideas where they had these detached breakwaters that I'll explain a little bit later. And they also looked at rock groins, and here's a typical rock groin that's being constructed. They looked at different options for that location. This is a schematic of that location, and here are the offshore detached rock breakwaters. And then they proposed having some rock groins in that location there and in that location there. And this is what the cross-section would look like, not dissimilar to what was done in the 1990s. Now, a location like this, which is a tourist area, they would want to preserve their outlook across the beach to the sea. People visit there because they enjoy sitting on the beach and enjoying the view. And that's one of the reasons why we have the rock
breakwaters in that particular orientation. There was, in fact, a natural breakwater here, the Chit Rocks. They used to pierce the surface of the water, but following a storm in the 1800s, that rock formation was actually destroyed. So their natural breakwater failed, and so they constructed the replacement breakwaters. So this is the scheme after construction. And you can see, sorry about the blurred image, but you can see the offshore breakwaters here. And in the opposite direction, you can see the scheme with the rock groins and also these cliffs. And these cliffs are subject to dramatic cliff falls. And there are expensive houses right on top of the cliff, and they're losing several meters of their gardens each year. So the latest scheme is to put some rock groins further along that coastline. After that development, again, they lost material. So you can see the lowering of the beach. And so the plan to resolve that was going to be to put a third rock groin here and again, re-nourish that beach. Whether that's going to be a final solution or not, time will tell. Let's wait for some storms. So in terms of the detached breakwaters, which are again quite a common feature in the UK, sometimes they might be surface piercing, so you might actually be able to see them above the water level. Sometimes they'll actually be submerged. But when they're submerged, there can be problems with navigation. So if you're on a boat, there's some hazard in the water. But this is the typical principle of these detached breakwaters. So you would have them located some distance off the shoreline, and by the diffraction and refraction effects, setting up different currents, you end up with having the sediment dropping out of suspension and forming some beaches behind. So this is a salient feature where the beach has gone from being just linear to having a curve in it. After enough time, there's a disruption to the currents, and you might actually have a tombolo being formed. And here's an example in Seapawling on the east coast, where there was a seawall that was constructed in the 1950s, just a simple wall along that stretch. In phase one, which was in 1994, the first detached breakwaters were constructed, and you can see that the beach has formed behind and actually now is attached to those breakwaters. So we have a tombolo feature. And then the later scheme, you can see that it started to build up the sediment behind. And the natural beach is actually the best form of defense for the residents in that location. Okay, the third type of coastal engineering that we do is generation of clean energy. And the University of Plymouth leads the national Supergen hub in offshore renewable energy. And here's a graphic that they produced, which illustrates the different types of technologies that we investigate. So we have floating offshore wind, we have fixed offshore wind, we have wave energy devices, types of, like a sea snake type arrangement. Sorry, Ella, you were sharing your snake story earlier. And we have point absorber wave energy devices. So those are the ranges of technologies that we look at. And we form this network with the other universities who do work in that area, and we distribute the funding. Now, I'm just going to pass around the audience a publication that we produced for children. And in this children's publication, it describes our laboratory and our activities in offshore renewable energy. So that's just something to take a look at while I'm speaking. Thank you, Professor. In terms of navigation and transport activities, one of the projects that we led was contributed to a European project, the Portos project, where we're looking at energy generation within port areas. So that's navigation and transport, and then the rock lighthouses. So in the UK and Ireland,
the General Lighthouse Authority is not convinced that GPS is fail-safe. So if the satellite transmission fails, then the navigation system is lost. And around the UK, there are some very dangerous rocky outcrops on which these lighthouses have been built. And so we are going to keep these rock lighthouses, even though they were built maybe 200 years ago. We have 20 of these rock lighthouse structures. And I know that in other countries, they also have similar structures. I'll talk about that more later. The climate change predictions for the UK. Just going to mention the water levels and the waves. So the government have produced this table of data. I'm just going to focus down here. So we have the epochs and the predicted sea level rise across those epochs. So on the top row here, we've got year 2000 to 2035, 2036 to 2065, etc., all the way up to 2125. And then if we go down to the southwest coast and we look at the upper end of the climate estimations, we can see that over this first epoch, 245 millimeter increase, and then further increase until by 2125, 100 years from now, there'll be a 1.62 meters increase in sea level. We're also a country that is suffering from isostatic rebound. So back in the Ice Age, there was glaciers in that region. So as the glaciers melted, the land starts to rise. In the southern UK, it's falling again. In Scotland to the north, it's rising again. So that effect also contributes to our sea level rise in that location. In terms of the wave heights, with climate change, wave heights may change because of increased water depths. So the deeper the water, the larger the wave can be before it breaks. So increased water depths, and then changes to the frequency, duration, and the severity of the storms. We're seeing more and more intense storms and intense rainfall events in the UK. So we're thinking about planning for a 10% increase in wave height. The approaches that we have to coastal management comprise shoreline management plans. I don't know what the situation is in Indonesia. It'll be interesting to talk to some of you afterwards. But essentially, we divide our shoreline into individual cells. And for each of those individual cells, there would be a plan that has been produced by an engineering consultant. And they would decide 4 different approaches to hold the line if we need to maintain that particular standard of protection, to advance the line, so defences would need to go further out into the sea. And actually that's very, very rare. The managed realignment, where the shoreline can be allowed to move backwards, we can afford to lose some land. Maybe land that was previously salt marshes can become salt marshes again, so structures are taken away. And then no active intervention. So if the value of the land inshore is not sufficient, cost-benefit ratio is low, then they just decide to do nothing. So no active intervention. And then on the heritage structures, so we're a society that started building these seawall structures back hundreds and hundreds of years ago. And with climate change, storms, large waves, many of these heritage structures are starting to fail. And here's a particular fail that occurred this past winter in Scotland. Now, these heritage structures don't just protect the communities and the assets, but there's a cultural heritage aspect to them as well. So a lot of these locations are famous for tourism, and people come to that location because of the particular scenery and these old stone structures. So it's really important to deal with this, and we're working on a proposal at the moment to address that. Okay, and then the final part. Can I try to
translate, or do you want to Yes, finish please. first? Okay. No, no, you can translate the Okay. first two parts if you Okay, like. so mostly for the benefit of our student, please allow me to elaborate in Indonesian ya. Tadi Prof. Alison sudah bercerita tentang sejarah struktur di Plymouth. Jadi kota ini memiliki sejarah maritim yang panjang, khususnya untuk engineeringnya ya. Sejak abad ke-16 tadi ada mercusuar, ada tanggul penahan air, dan juga ada rel kereta jembatan rel ya. Nah di eh, apa coastal engineeringnya, ya, teknologi pantainya itu mencakup metode untuk mengurangi limpahan air ya, erosi, kemudian juga fasilitas navigasi, dan yang menarik tadi adalah integrasi dengan pembangkit energi tadi di akhir ya. Kemudian tadi sudah disampaikan beberapa contoh-contoh yang mulai dari contoh yang klasik begitu, yang lama, termasuk tadi ada karya Bapak Engineering Inggris katanya ya, yang membangun eh, sistem mercusuar tadi. Kemudian tadi ada tiga kasus ya, di Sidmouth, di Sussex, dan di Sea Pawling. Nah, eh, Inggris itu seperti juga kita di Indonesia dan banyak negara itu mengalami tantangan terkait dengan meningkatnya permukaan laut karena pemanasan global, kemudian juga ada perubahan morfologi pantai dan wilayah. Dan tadi ditunjukkan ada prediksi-prediksi mulai dari sekarang sampai 100 tahun ke depan dengan tingkat kenaikan sampai hampir 2 meter begitu ya. Bisa dibayangkan, ini tambahan dari saya ya, kalau 2 meter naik itu berapa persen wilayah yang akan ter, terbenam gitu ya. Kemudian yang sangat menarik bagi saya pribadi adalah adanya rencana pengelolaan garis pantai. Nah, Indonesia sebagai negara yang kepulauan, yang garis pantainya sangat panjang, saya nggak tahu apa terpanjang apa enggak ya, itu sangat relevan dengan kita. Menarik tadi mereka melakukan ini untuk berbagai pendekatan untuk mengurangi erosi dan juga limpahan di pantai. Nah, tadi itu sudah dikaji ya oleh konsultan, katanya garis pantainya itu dibagi menjadi segmen-segmen, itu diidentifikasi karakternya bagaimana. Tadi ada 4 pendekatan yang operator boleh tolong tunjukkan tadi slide yang shoreline management. Ada 4 pendekatan ya. Kalau kawasannya itu bernilai ekonomi, mungkin ya ada padat penduduk, jadi ada kepentingan untuk mempertahankan, maka dijaga begitu. Lalu ada juga bagian yang lanjut lagi, yang ya yang ada lewat belum. Oh, udah ini ke depan ya. Kalau tidak ada, mungkin tidak ada yang penting untuk terlalu penting untuk dilindungi, maka tidak ada intervensi ya. Jadi, kemudian ada juga yang menarik yang ditambah ya. Jadi bukannya dipertahankan tapi justru dimajukan gitu. Nah, jadi ada uh, mapping secara keseluruhan, kemudian ada strategi yang menurut lokasinya. Itu untuk ditindaklanjuti, bagi saya paling tidak ya, untuk mengkaji. Kemudian tadi juga ketemu ya, get lost in the slide. Nah, kemudian untuk fasilitas di lab ya. Nah, ini tadi ya, jadi ada 4 pendekatan: mempertahankan garis pantai, memajukan garis pantai, mengelola maju mundurnya begitu ya, kemudian ya tidak diapa-apakan. Ini mungkin nanti Bu Profela bisa mengelaborasi juga, karena saya juga tertarik apa di kita sudah ada yang apa namanya teorinya. Karena kita kan negara kepulauan ya, dan kita juga menghadapi tantangan yang sama. Jadi ini menarik untuk dikaji dan terapkan. Eh, Tadi untuk mengenai yang keilmuannya ya, jadi di lab mereka itu punya berbagai fasilitas ya untuk mengukur gelombang, untuk menciptakan gelombang, kemudian untuk melihat pergerakan sedimen,
serta untuk apa nih? Apa ini Bu Ella? Floating body motion. Floating body motion. Oke, jadi untuk apa? Measures yang struktur terapung. Oke, kemudian oke, so we stop here and then continue. Mudah-mudahan tadi elaborasi dari saya terutama untuk kawan-kawan mahasiswa bisa memperdalam apa cerita apa yang diceritakan. Please continue. Thank you. It's okay. We'll provide time for you. Because I took your time also. No, that's no problem. Thank you. So the third and final part of the talk is more about the research activities taking place at the University of Plymouth that I've been personally involved in. So I'm going to talk just on one slide, my research career, the Coast Lab facilities, the Coast Engineering Research Group funded projects, something called New Wave, rock lighthouses and tsunamis. There's not too many slides, don't worry. So in terms of my career, just one slide on this. So I did my second doctorate at the University of Oxford in 1999 to 2003. My supervisors were Professor Alistair Borthwick and Paul Taylor, who are now actually still in association with me, and they got positions at the University of Plymouth, I'm very pleased to say. I did my experiments at HR Wallingford in the UK Coastal Research Facility, and Alistair Borthwick and I are actually stood on top of the seawall that we'd been testing. And in the background, there were 44 wave gauges that I had to calibrate every day. It was a real labor of love. And I joined the University of Plymouth in 2003. The University of Plymouth has a very strong reputation in coastal engineering and coastal science. So, brief history of the University of Plymouth. We started more than 150 years ago as a school of navigation, and then we changed our, whether we were a polytechnic or finally a university. And then in 2012, we had some significant investment in our marine building and the Coast Laboratory. And that was a step change in our productivity in our coastal engineering research at that time. So this Coast Laboratory comprises several different facilities. So we have an ocean basin, which is a bit like an Olympic swimming pool. It's got a 3-meter water depth. It's 36 meters long and 15.5 meters wide. And it has 24 individually controlled wave paddles. So we can generate lots of different types of waves, irregular sea states, waves coming from different directions. And one of the unique features of the facility is a moving floor. So the floor, which is normally situated at 3 meters, can be raised right up out of the water, and we can fix models onto it and lower the floor again. And that saves having divers to go down or saves emptying the tank. And we generate currents as well as waves. And we have just commissioned wind generation for the ocean basin also. Above the wave of the ocean basin, we have a coastal basin. So it's much shallower. And there we do our more of our coastal engineering type experiments. And we can put sediment in that system. And so we can look at morphodynamics. We can look at scour around wind turbines, etc. And then we have a series of glass-walled wave flumes, which are very useful for doing 2-dimensional transect type experiments. And in there, we can also generate waves and currents. This is, you won't be able to read the detail here, but it gives an impression of the range of the sorts of research projects that we have. So a lot of them are to do with offshore renewable energy, but there are also ones to deal with natural hazards, tsunamis, storm surges, etc. Now, in terms of the waves that we generate, one of the unique ways that we do the research in the laboratory is to use a particular shape wave. So coastal engineers would typically
generate perhaps 1,000 waves, which would be representative of a 3-hour storm. But there is a much more efficient way of generating an extreme wave, and that's using something called NuWave. Now, this time series was taken from an oil platform, and this particularly large wave is called the New Year's wave. And this was a wave that was much, much larger than the background sea state, even though it was a stormy sea state. And the shape of that wave is given by this expression. I won't go into any more details than that, and that's the only equation in the presentation. But essentially that's saying that you can represent the most extreme by selecting a particular focused wave group. And we have used that in lots of different types of experiments, and we have verified it in both deep water and in shallow water using data from wave buoys. We have an extensive wave buoy network around the coast of the UK, not operated by University of Plymouth, I'm glad to say, but the office is based in Plymouth. So the types of experiments that we've done with this NuWave, this extreme, this is an example of a wave energy converter. So this is linked to the floor of the ocean basin, and we can generate waves which then disturb the motion of the wave energy converter. They apply a force to this mooring rope here, and we can measure that force. And what's plotted here is a comparison of a random background and an extreme wave, and then an extreme wave inserted into a random background. And for floating devices like this, it matters what comes before the extreme wave. And so it's important to have the preceding waves in your experiment. We also do wave overtopping tests. So this was a project where we looked at the wave run up a slope, we looked at the overtopping, and we looked at the forces on a structure on the top. And we used this NuWave extreme wave, and this is just a plot that shows how the run-up varies as a function of the focus location of that extreme. And then we've looked at the wave impact variability. Now, this is important from an experiment methodologies point of view. If you generate waves in a facility and they look like they're similar, we'll actually measure them and plot them against each other and see how repeatable your waves are. This is an experiment that we did. There's a wave maker down this end. It was actually in an older facility. The waves traveled from right to left and encountered this seawall structure. These graphs down here show superimposed 100 experiments. So on the left-hand side, these are the wave gauges that are furthest away from the wall. And you can see that the repeatability is incredible. They're very highly repeatable. But towards the right, you've got the wave gauges that are taken closer to the wall. And you can see that after the impact, there's much more variability in the wave gauge data. Now, the wave gauges give quite repeatable surface elevation time histories. On the right-hand side, in the blue, we've got the data from the pressures. So even though the surface elevation is really repeatable, these data points, see there's points up here, points down here. The black line here is the average. So you can see there's a huge scatter in the maximum pressure. So when you're doing an experiment and it looks like your wave is repeatable, the measured pressures might actually be quite scattered. And so you need to think very carefully about how you're going to measure your pressures. And there are ways that we do that. Now, to understand why the pressures are so repeatable, not very repeatable, we measured velocities. So it might be the case that between the 100 repeats, maybe there's still turbulence in the water, and that affects it. And so we set up an experiment with a light sheet, and we tracked the particles, and we obtained the kinematics from that same experiment.
And here's just a plot of the repeatability. The top graphs are closest to the impact, and you can see that there's quite a bit of scatter in the kinematics, but not as much as in the pressures. So this implies that the surface elevation is quite repeatable until after the impact. The velocities are a bit less repeatable, and the pressures are the least repeatable. And we've got the statistical distributions for those. Then we're going to be talking about lighthouses. This is image taken from the top of the Eddystone Lighthouse. So we're 45 meters above the sea level here on a rock on top of a lighthouse on the helideck platform. So the helicopters take you out and they land you on top of the lighthouse. And as we mentioned, the lighthouse authorities want to keep these, but during the storms, the people on board the lighthouse were saying, it's shaking. We can hear vibrations. These lighthouses are 200 years old. Are they going to remain under climate change? And so we ran a pilot project at the University of Plymouth. And as a result of that successful pilot project, we ran the Stormland project. And this was a collaboration with UCL. So UCL did the structural modeling. At Plymouth, we did the hydrodynamic modeling, and the University of Exeter did the field campaign. So they went out and physically shook these lighthouses and measured the structural characteristics. But I'll just show you some of the laboratory experiments that we did. So we started off quite simple in the flumes, but then we produced a 1 in 40 scale model of the Wolf Rock Lighthouse. And the Wolf Rock Lighthouse is the most exposed lighthouse in the UK. It's surrounded by deep water, and so the waves can encounter the lighthouse unbroken. They just form sometimes a plunging wave actually on the rocks. So Trinity House, who's the lighthouse authority, did a side scan sonar survey for us. And we also had a drone survey of the exposed bathymetry. And you can see the lighthouse here on top. This is the ocean basin with the floor raised to its highest level, so we can construct our models. And in a moment, you'll see the floor go down, and it'll look like the water's coming up. Okay, so now we're ready to do the experiments. This is just an idea about the instrumentation that we had. We had wave gauges, cameras, accelerometers, pressure transducers. And here is a video of the wave coming from right to left and it encountering the lighthouse. And actually that's not unrealistic, because there are reports of the waves going right up through the helideck itself. They have to keep replacing these platforms when they fly out by helicopter. So they're very exposed structures. We then painted it just for public outreach, and it's a nice comparison to the actual structure. So we can compare the forces that we've measured with our load cell. We can measure the forces and the moments. And here's just some plots of the forces as a function of the wave height. Now, the maximum force exceeds the threshold that should cause this to fail. And the only reason it doesn't fail is because the individual blocks are interlocked, a little bit like Lego. I don't know if you have Lego in Indonesia. So they're built a little bit like Lego, and that causes them not to fail, despite the forces being very large. I won't say much about that. That's just something about machine learning, skipping through. Now, this is a particular occasion that happened in July last year. The Mazarine is a 31,000-ton container ship, and it crashed into the Wolf Rock Lighthouse. So it lost power, drifted towards the lighthouse. It was situated next to the lighthouse for several minutes, rotated around, and then it drifted off in another direction. And this is what it looked like. So this is from the from the Royal National Lifeboat Institution boat that was sent out to help. So here we have this massive container ship which had struck the Wolf Rock Lighthouse.
Now, because we had instrumentation on the lighthouse, we were able to compare the structural behavior before and after the collision. And we were able to work out that actually no damage had been done to that structure. It had interacted with the rock rather than the lighthouse itself. And then just the final section on tsunami. So what originally brought me to Indonesia was the work with the Earthquake Engineering Field Investigation Team. And we've produced reports dating back to the 1980s from lots of different events that have unfortunately happened all over the world. In 2022, we came to Banda Aceh, and the idea was to conduct long-term recovery missions. So this is standing with our EFIT team and with Ella and Junita. And we also went to Palu in Sulawesi for a follow-up mission 4 years after the previous time. And I also led a mission to Thailand. And as a result of that, we can make comparisons across the different countries for the different criteria. So how are things being done in terms of education and training, change in design codes, spatial planning, etc. So that's being published at the moment. And we also included Anawatsu Pasri from University Tohoku in Japan. So we got a comparison with Japan also. Also related to tsunamis are coastal boulder deposits. So in particular places in the world, very large boulders have been moved by tsunamis. And here's an example from Japan. And we went to Japan last year to look at some of these coastal boulder deposits with a geology PhD student. So it was a multidisciplinary project. And we were able to replicate movement of these coastal boulder deposits in an experiment back at HR Wallingford again. So HR Wallingford have their original tsunami simulator in their facility, which I think is now being scrapped. It's a very old facility, but they gave us access to that as part of the Make Waves project. Now, Make Waves is a consortium that was led by Tiziana Rossetto. She brought together interests across geology, civil engineering. There was construction of breakwaters, perforated structures, and also these coastal boulder deposits. So the PhD student had a series of coastal boulders, and we generated waves of different periods, different wave heights, and we measured the transport distance of those coastal boulder deposits, produced some dimensionless graphs using Buckingham Pi theorem, and then compared that to some of the field data from Sendai. Also related to tsunamis are a coupled earthquake upthrust and landslide. So in our glass-walled flume, we produced some earthquake uplift system, and then we released some landslide after the upthrust. And so we've looked at the combination of the earthquake and the landslide and see whether there's some sort of non-linear interaction between the two. Finally, tsunamis interacting with lighthouses. So this brings together two research interests. So as an example of a lighthouse in Alaska, dating back to 1946, there was the Aleutian Bay tsunami. So we're up here in this region of the world on this chain of islands, the Aleutian Islands. There was a lighthouse that was on the side of an island. Further uphill, there was a radio station, and there were 5 personnel on watch on the nights in 1946. The people in the radio station experienced 2 earthquakes, one at 1:30 in the morning, and that caused shaking for about 30 seconds. And then half an hour later, there was a more intense earthquake that they experienced. They looked out of the window at the volcano to see whether the volcano had erupted, but it hadn't. And then about 20 minutes after the last earthquake, they heard the sound of a freight train, and there was impact even on the upper building, which was much higher up the side of the cliff. At 3:45 in the morning, they went out to see the lighthouse, but there was no lighthouse anymore. It was absolutely demolished. So it had been destroyed, and unfortunately all 5 of the crew died. In this event around the Pacific Ocean, about 170 people lost their lives.
And this was the motivation for the formation of the Pacific Tsunami Warning Center. And then recent geological findings suggest that the tsunami may have been generated by a near-field submarine landslide. Okay, so sorry this has taken rather longer than planned, but thank you for your attention. Thank you, Alison. And let me maybe briefly recap. Saya akan berikan catatan sedikit ya. Tadi cerita mengenai fasilitas yang ada di labnya. Mungkin kawan-kawan yang dari sipil lebih familiar dengan berbagai alat pengujian ya. Mereka punya alat untuk mensimulasi gelombang, arus ya. Tadi yang saya nggak tahu di sini ada apa enggak, yang lantainya bisa dinaik turun ya. Jadi bisa di set dulu, kemudian dinaikkan sesuai dengan keperluan. Dan yang menarik juga bagi saya adalah adanya new wave ya. New wave ini untuk merepresentasikan gelombang ekstrim dalam air yang dalam dan dangkal, dan ini bisa disimulasikan untuk menghitung pergerakan energi, limpahan gelombang, dan juga beban ya. Tadi ditunjukkan beberapa perhitungan untuk melakukan simulasi yang optimal, bukan hanya pada impact tertinggi, tapi juga yang mendahului dan sesudahnya. Dan juga ada tadi ditunjukkan kasusnya ya, yang di Lighthouse itu yang ternyata walaupun kena ditabrak begitu ya dengan kapal kargo yang sampai 31.000 ton itu ternyata bertahan, dan salah satu yang di highlight tadi adalah sistem konstruksinya yang interlocking tadi ya. Kemudian diceritakan juga beberapa riset terkini yang dilakukan oleh Universitas Plymouth yang itu melibatkan juga kerjasama dengan Indonesia dan Thailand. Dan terakhir tadi Bu Alison mengelaborasi mengenai bagaimana penelitian tentang coastal yang diceritakan kemudian juga tersambung dengan penelitian dengan tsunami dan khususnya dengan struktur seperti mercusuar ya. Dan di sini kajiannya tadi membandingkan pemulihan itu di Indonesia, Thailand, dan termasuk juga tadi dalam proses with Japan ya, dengan Jepang. Nah, itu tadi mudah-mudahan nanti dalam diskusi bisa lebih banyak lagi yang bisa kita gali. Sekali lagi saya mohon aplausnya untuk Bu Alison, dan nanti kita akan we'll do a panel and we will now hear presentation from Professor Ella. You may have a seat. Thank you. Langsung saja saya persilahkan Prof. Ella Melianda. Saya bacakan biodatanya ya. Biodatanya panjang sekali nih. Kalau kita baca nih satu persingkat saja ya. Jadi Profesor Dr. Insinyur Ella Melianda STMT itu saya tahu menempuh pendidikan S1 di USK, kemudian S2-nya ini kami satu alma mater ya di UGM. Saya S1 di sana. Kemudian Prof. Ella mendapatkan gelar PhD-nya dari Jerman ya. Dari Belanda. Nah, Belanda ini kita tahu adalah negara yang untuk coastal engineering-nya ini salah satu yang sangat baik. Nah, Prof. Ella itu saya lihat kerjasama internasionalnya luar biasa ya, sudah melakukan postdoc dan riset kolaborasi dengan, coba disebut aja senegara, kayaknya ada kerjasama beliau nih. Inggris ada, Perancis ada, Australia, Sydney ada, apa Kayaknya lagi saya nih? salah kasih biodata. New Zealand ada ya, on and on, Belanda tentu saja ada ya, Jepang ada, waduh seluruh penjuru lautan ada kerjasamanya Prof. Ella. Apalagi yang bisa kita cari. Nah saat ini Prof. Ella ada riset yang dengan DRPM, Ristek Dikti dan Rispro ya. Ini yang menarik juga adalah mengenai Resilience School Hub Project dalam konteks pasca bencana di Sulawesi juga ya. Ini kerjasama dengan UCL
dan itu pendanaannya dari Inggris. Ya, ada lagi juga yang flood risk assessment for disaster risk finance and insurance finance modeling. Ini beberapa saja saya sebut ya, panjang kali nanti. Jadi langsung saja saya persilahkan Prof. Ella untuk menyampaikan presentasinya yang berjudul, udah nampak ya? Langsung saja ya, terima kasih, silakan. Terima kasih Ibu Caprof Sylvie Agustina. Amin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'd like to welcome first Professor Ellison Rabi, my best colleague of the year, based on our experience working together in the field. Thank you very much for your generous time to come all the way here and together with us by invitation from Professor Samsidik. So, sorry, I'm going to talk in Indonesia just to try to squeeze my presentation into the left. Ya, try. Oke, jadi Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Yang saya hormati juga Profesor Samsidik. Terima kasih atas undangannya untuk menjadi salah satu narasumber dari seminar hari ini ya, kuliah tamu. Baik, judul yang akan saya sampaikan hari ini adalah perlindungan pantai, kegagalan perlindungan pantai di wilayah pantai dengan yang dipengaruhi oleh aktivitas tektonik, kurang lebih seperti itu. Dengan begitu, Bapak Ibu dan mahasiswa semua sudah tahu sasaran site atau lokasi yang saya akan bicarakan adalah tempat kita sendiri ya, pantai kita yang begitu luas dan panjang, di mana kita berada dikelilingi oleh pantai-pantai tersebut. Ya, ini slide klasik saya yang sudah saya pakai sejak tahun kayaknya 2012 deh. Pulang dari saya kuliah itu udah saya pakai ini. Ini adalah cikal bakal dari PhD saya, di mana saya mempelajari tentang perubahan morfologi pantai akibat tsunami dan akibat aktivitas tektonik. Dan saya mengambil lokasi itu persis di daerah tempat saya lahir, yaitu Banda Aceh. Dan ya bayangkan saya tinggal di sekitar sini ya, di mana tuh, daerah Pungi Tengah dulu ya. So I live just 2 kilometers away from the coast, somewhere here, where this barrage stranded 2.5 kilometers away inland. So when you are talking about how the barrage, 10,000 ton barrage hit your lighthouse. So this kind of thing is hitting our house across along the way here. So maybe somewhere here is my house. So yeah, so this kind of motivated me to study about this as well. Oh sorry, bahasa Indonesia. Ya, jadi separah itu apa yang terjadi di Banda Aceh tanggal 26 Desember 2004. Yang dulunya kita hanya mengetahui bahwa Banda Aceh itu adalah aman, tenang, damai, kecuali dengan konfliknya. Tapi kita dihadapi dengan konflik dengan alam seperti ini ya, di mana terjadi tsunami akibat gempa yang mendahulunya yaitu sebesar 9,3 Richter ya. Nah, ini adalah landmarks yang akan menjadi peringatan bagi kita semua di Banda Aceh, dan semoga masih bertahan sampai beberapa generasi ke depan, sehingga kita tidak akan lupa akan kejadian tersebut, bukan hanya mengingat kesedihan yang kita alami, tapi juga mengingat bahwa anytime this can happen again in the future ya. Nah, jadi yang saya pelajari adalah bagaimana wilayah pesisir pantai kita itu terlanda oleh tsunami dan memporak-porandakan segala infrastruktur yang ada, dan juga merubah tatanan morfologis
wilayah pantai, terutama di garis pantainya, ya. Dan garis pantai Aceh itu ini adalah kurang lebih situasi. This is just recently after the tsunami, and this area is situated just close to the old building of TDMRC office in Ulele. Ya, jadi ini adalah, ya, kita semua sudah tahu, bahkan orang yang belum pernah ke Banda Aceh sekalipun tidak akan bisa membayangkan bahwa setelah tsunami kejadian seperti ini, tapi tidak ada bekasnya lagi rasanya sekarang ya, karena sudah rimbun, sudah hijau lagi, bangunan sudah lebih baik lagi kondisinya dan sebagainya. Nah, ini juga situasi sekedar refreshing. Nah, ini mungkin yang jarang dilihat ya, yang jarang terekspos kejadian-kejadian di wilayah sisi lain dari Aceh setelah tsunami. Nah, ini adalah Singkil. Singkil itu lokasinya sangat jauh ya di pantai selatan Aceh, dan di situ banyak terjadi hal-hal yang mungkin kita tidak membayangkan akan terjadi. Yang pertama, setengah dari kota Singkil itu tenggelam setelah tsunami. Bukan tsunami 2004 ya, yang 26 Desember. Ada yang penelitian yang mengatakan bahwa subsidence itu terjadi justru setelah gempa Nias tanggal 5 Maret 2005. Ya, setelah itu ini yang terjadi, di mana kita lihat tidak ada ya pohon cemara itu tumbuh di tengah laut ya. Nah, itu artinya daratan kita itu sudah tenggelam. Sementara yang kita lihat sini adalah air laut yang masuk ke daratan, sehingga rumah-rumah di sana itu akan mengalami penurunan daratannya dan sering tenggelam oleh air. Sementara Singkil itu sendiri merupakan kota Singkil itu letaknya memang di pesisir ya, dan pesisirnya itu berupa wetland. Jadi tanah gambut, kemudian ada lagunnya, jadi bukan dataran tinggi dari pantai. Nah, yang kita lihat di sini adalah perubahan di sini sebelum Maret 2005. Jadi sudah tsunami, tapi sebelum 2005, dan ini sesudah. Nah, ini dua citra satelit yang berbeda yang kita lihat. Oh, ini tahun 2000 sih. Ya, kita hanya punya data SRTM waktu itu. Nah, waktu kita bandingkan dengan Demnas 2016, kita lihat bagaimana kondisi kota Singkil. Kota Singkil itu kira-kira di sini, di daerah sini ya. Nah, ini Singkil, dan ini yang terjadi. Jadi sebagian besar deretan kota Singkil itu sebenarnya sudah permanen berada di bawah muka laut, ya, sudah terendam terus. Kemudian kita lihat lagi kerentanan wilayah pesisir Singkil itu akibat ya land subsidence itu. Tahun 2006, 2016 ini kalau kejadian banjir terjadi 2016 ya. Jika datarannya itu masih sama seperti sebelum 2005. Jadi belum kita turunkan ya. Tapi setelah diturunkan jadinya malah lebih parah lagi. Nah, kita lihat di sini yang hitam-hitam ini adalah rumah-rumah penduduk di Singkil, dan ini yang terjadi saat ini. Jika ada kejadian banjir, jadi 2016 itu kan ada kejadian banjir yang paling parah. Nah, itu karena sudah tambah dengan turunnya permukaan permukaan tanah di wilayah Singkil, maka hampir semua kota Singkil itu memang tenggelam pada saat banjir itu. Nah, ini yang terjadi. Jadi ada pengaruh fluvial juga, dan juga pengaruh land subsidence, dan mungkin pada saat itu juga ada pengaruh high tide, ya. Jadi 3 dimensi bahkan 4 dimensi di situ. Masih untung tidak ada tsunami pada saat itu ya. Jadi, nah ini adalah dimensi-dimensi dari permasalahan air yang dihadapi oleh kota Singkil itu sejak terjadinya tsunami, dan apa itu yang akan dihadapi ke depan.
Nah, ini kira-kira evolusi dari wilayah dataran pantai Singkil tahun 2004, kemudian ini 2009 setelah tsunami ya. Jadi kalau kita lihat ini elevasinya itu kuningnya makin bertambah, terutama di daerah kota ini kuning semua. Artinya itu udah rata-rata air gitu ya. Kemudian tahun 2018 malah lebih besar lagi jangkauan airnya. Kemudian 2022, ini bukan ya. This is cloud, this is not flood. Okay, we just based on the satellite image that we have. Ya, tapi kita bisa lihat di sini, ini adalah rumah-rumah yang jadi miring, tenggelam akibat likuifaksi pada peristiwa gempa mungkin 2005. Nah, dan itu juga yang membuat wilayah Singkil ini kemudian tenggelam. Nah, ini kita survei kemarin itu tahun 2022, kita lihat beberapa rumah itu masih seperti ini dan terbengkalai, dan sisanya itu masyarakat hidup dalam selalu keadaan tergenang. Nah, so to what extent does the damage influence the activities in coastal area in Singkil? Itu adalah concern kita. Kemudian bagaimana potensi terjadinya peristiwa 4 dimensi bencana itu ke depan, dan frekuensinya bagaimana, return periodnya bagaimana, kemudian apa yang kita dapat lakukan untuk mengurangi risiko kerusakan yang ditimbulkan, dan action plan apa yang harus kita lakukan, terutama pemerintah daerah dan masyarakat di sana. Nah, itu adalah interest kita sekarang. Saya mungkin tidak akan mengeksplor ini terlalu jauh karena ini masih dalam sangat kajian yang permulaan sekali bagi kami. Tapi nanti masalah fluvial dan fluvial itu ada Pak Dedi yang melakukan penelitiannya terkait dengan Singkil. Nah, kita balik ke fenomena perubahan morfologi pantai di wilayah tektonically active region dan bagaimana memanage pantai tersebut. Ya, nah kalau kita pelajari secara bertahap, bentukan pantai yang ada di kita itu terbentuknya nggak ujuk-ujuk pada zaman modern terakhir, tapi sudah terbentuk base-nya itu sejak geological time scale, jadi ribuan tahun yang lalu itu menjadi base kita. Kemudian kita juga mengenal sekarang kerusakan yang tiba-tiba diakibatkan oleh kondisi ekstrim seperti tsunami, land subsidence, yang magnitudenya itu jauh lebih besar daripada aktivitas reguler ombak atau gelombang yang terjadi di pesisir kita. Kemudian bagaimana cara menangani akibat kejadian ekstrim itu di wilayah yang sudah terbangun sejak zaman geologi yang lalu, itu pertanyaannya. Nah, apakah kita mau melakukan pendekatan apa yang dilakukan untuk mengantisipasi erosi reguler berdasarkan gelombang reguler, atau ada treatment tertentu? Nah, itu sangat tergantung pada tingkat kerusakan garis pantai yang terjadi. Jadi yang solusi yang sering ditawarkan oleh engineer itu dia kan mengacu pada engineering time scale. Sementara kejadian yang tsunami itu akan mengganggu bentukan morfologis yang sudah terbentuk ribuan tahun yang lalu. Contohnya seperti ini. Nah, Banda Aceh itu pantainya itu terbentuk sejak zaman Holosin. Holosin itu artinya ribuan tahun yang lalu tuh udah seperti ini bentuknya. Ya, jadi sedimentasi akibat perubahan iklim zaman dulu, kemudian weathering, pelapukan itu membuat alluvial fan itu menyusur membentuk pantai. Ya, dan ini sudah terjadi seperti ini. Kita ada barrier island, kemudian di belakangnya terbentuk lagun, dan lagun itu permanen sampai sekarang ada.
terus di sela-selanya seperti ini. Jadi dataran yang flat dipengaruhi oleh pasang surut dan selalu berair gitu. Nah, tipikalnya seperti di atas itu ya. Nah, ini yang terjadi. Jadi Banda Aceh itu kan dilalui oleh patahan di bagian baratnya dan di bagian selimum patahan selimun di sini. Tapi di sini adalah kita anggap sebagai tidak dipengaruhi oleh aktivitas tektonik tersebut, so to say. Jadi ini tidak kita anggap tidak stabil secara aktivitas tektonik, tapi ini agak lebih stabil sehingga dia terbentuk ridge ini, ya, pematang-pematang yang ada di dataran dan elevasinya lebih tinggi daripada wilayah ini. Nah, ini terbentuknya sudah yang tadi Holosin tadi. Kemudian datanglah tsunami 2004 dan itu menghancurkan atau merusak, ya, memberikan geological imprint yang baru di kawasan tersebut sehingga kita harus rethinking, memikirkan kembali bagaimana kita memanage wilayah itu yang sudah sangat dirusak oleh pengaruh tsunami ini, di mana garis pantai kita yang tadinya sudah hampir sempurna ya, secara teori kan garis pantai itu menghubungkan head to head ya, garis lurus. Nah, tapi ini jadinya seperti ini. Nah, jadi kacau, jadi acak seperti itu ya. Nah, jadi itu yang kita pikirkan bagaimana kita harus memanage coastal protection apa yang harus kita bangun dengan kondisi seperti itu. Namun sebelum kita memutuskan apa bangunannya, kita juga harus memikirkan juga bagaimana evolusi pantai itu setelah terjadi kondisi ekstrim ini, di mana garis pantai itu mundur sangat ke belakang. Ya, oke kita. Nah, ternyata 2004 itu kan kejadiannya mungkin sama dengan kejadian tahun 1881 ya. Maksudnya ulangnya jauh ya, sekitar 200 tahun yang lalu. Tapi di antara itu ternyata ada kejadian-kejadian gempa di sekitar Indian Ocean ini yang mempengaruhi perubahan pantai di Banda Aceh ini. Dan itu terjadi secara lebih sering ya, 20 atau 30 tahun sekali, yang kita nggak akan sadar jika kita tidak melihat perubahan morfologinya yang dikaitkan dengan kejadian gempa tersebut. Nah, jadi ini adalah beberapa contoh kejadian gempa dari tahun berapa 1898 sampai 2017. Itu saya coba kategorikan dalam selang waktu 25 tahun di awal dulu, tengah-tengah ada kejadian gempa 1907. Kemudian di sini juga dalam kurun waktu 20 tahun, itu tahun 1941 terjadi gempa. Ini juga 1964. Jadi rata-rata 20 tahunan itu akan terjadi gempa-gempa yang cukup signifikan. Dan jika kita bandingkan dengan kejadian perubahan morfologi di pantai Banda Aceh itu, bisa kita lihat kejadiannya cukup ekstrim. Ya, mungkin ini kurang jelas ya. Jadi ini paling awal, kemudian ini kiri kanan ini yang Ini pantai Lambadunya, ini yang ke ujung batenya sana, Nehen ya. Dalam satu periode tinjauan. Kita lihat ini yang biru ini yang oranye ini adalah tsunami yang pantai setelah tsunami 2004 dan ini adalah evolusinya ya. Nah, kita lihat ini tahun 1941 ada gempa kemudian merubah yang biru ini jadi kuning. Jadi yang biru ini sudah hilang gitu tanahnya. Ya, jadi evolusinya cukup ekstrim dan begitu juga untuk kejadian yang lain. Sementara pada saat tidak terjadi apa-apa, tidak terjadi gempa yang kuat, nah itu pantai itu bisa berevolusi kembali menjadi lebih panjang nih yang pink ini. Jadi dia akan terkoneksi kembali yang sudah terpotong-potong itu terkoneksi kembali sehingga menjadi pelindung pantai alami kita lagi gitu. Nah, tapi setelah itu terjadilah tsunami 2004
Jadi pantai yang sudah terbangun itu poranda lagi. Jadi yang oranye ini, dan kemudian sampai tahun 2017 ya, hampir lebih dari 10 tahun, pantai itu mulai tumbuh lagi, dan juga ada dengan treatment ya, misalnya coastal protection dan sebagainya, sehingga pantai tersebut sudah dalam kondisi permanen coastline-nya, tapi shoreline-nya, tapi lebih ke menuju darat ya. Jadi tidak kembali lagi ke garis pantai yang sebelumnya. Bahkan nih ada satu barrier island ini sama sekali hilang sekarang, kan tidak ada lagi wujudnya karena udah tenggelam. Nah, jadi se-ekstrim itu yang bisa terjadi perubahan morfologi di pantai akibat perubahan kejadian-kejadian gempa maupun tsunami. Nah, pertanyaannya bagaimana kita melindunginya, ya kan? Nah, kita cobalah. Nah, ini sekedar bayangan bagaimana batimetri di depan. Profil kita itu tidak selamanya seragam ya. Ada yang landai, ada yang curam, ada yang pantainya itu berpasir, ada yang berupa sand rock. Jadi ada yang lunak, ada yang keras. Itu sangat mempengaruhi faktor sedimentasi, transport sedimen di wilayah litoralnya. Sehingga ada pantai itu yang selalu mengalami defisit defisit sedimen, sehingga dia akan malah makin tererosi, dan ada juga pantai yang tumbuh kembali karena banyak sedimen yang terangkut di wilayah tersebut. Nah, ini kurang lebih perubahan barrier island kita yang terjadi di wilayah Nehen atau Kuala Giging ya. Nah, cepat sekali terbentuk kembali dan terkoneksi setelah dipotong oleh tsunami. Itu karena banyak sedimen yang terangkut kembali ke sini dan membentuk pantai yang baru. Nah, ini adalah contoh mungkin Bapak Ibu yang lahirnya era 80-an sering banding-banding ke sini, bawa anak ke sini terakhir sebelum tsunami, pasti ingat ini Pantai Cermin. Itu terakhir ada seawall-nya seperti ini ya. Dan ini waktu habis tsunami itu dia dari tengah laut, dan ini pantai di belakangnya sudah tergerus, terabrasi, atau malah turun gitu. Kita nggak tahu persis karena datanya itu sulit sekali untuk kita ukur. Tapi rasa-rasanya ini adalah ada efek subsidence-nya juga. Mungkin tidak terlalu dalam dibanding dengan yang di pantai selatan di Singkil tadi ya. Nah, ini tipikal karakteristik pantai yang mengalami subsidence, di mana batang-batang kelapa itu nggak mungkin akan tumbuh di daerah surf zone, ya. Itu pasti kebunnya orang dulu kan, lebih ke atas gitu. Nah, ini yang terjadi di sepanjang pantai barat selatan. Ini beberapa bulan setelah tsunami, kurang lebih 6 bulan setelah tsunami, ada upaya untuk melindungi wilayah pantai tersebut karena di situ ada perumahan dan sebagainya. Seringkali diserang ombak, kemudian masuk sedimen ke situ ke dalam rumah selama berhari-hari ya. Nah, jadi dibuat proteksi sederhana seperti ini. Tapi kalau kita lihat itu begitu ada kejadian langsung dipasang batu ini, kejadian lain pasang batu ini, jadi dissected gitu ya, tidak langsung continue dan tidak masif ya, hanya untuk temporary saja, sehingga kedepannya itu kemudian ini akan beberapa bulan kemudian sudah overtop dengan pasir karena pantai wilayah ini tuh masih berkembang berevolusi kembali menuju kesetimbangannya. Jadi ada teori bahwa jika sudah turun, pantai itu akan mempunyai dune yang lebih tinggi daripada dune sebelumnya elevasinya. Dan itu yang sedang terjadi di pantai barat selatan kita bahkan sampai sekarang. Belum selesai dia menuju kesetimbangan yang baru. Nah, jadi ini adalah contoh-contoh kegagalan konstruksi yang dilakukan beberapa tahun setelah
tsunami ya. Selalu kita mencari solusi itu karena memang ya ini kan kondisi masyarakat kayak mana mau pindahin masyarakat di situ atau bagaimana ya, relokasi itu kan juga tidak gampang. Jadi untuk mempertahankan kondisi masyarakat di sini, maka eh, dengan pantai yang masih berproses itu sangat labil, dibangunlah soft structure seperti ini dengan harapan itu akan menyatu dengan alam gitu ya prosesnya. Ternyata kan tidak gitu. Alam itu lebih ganas setelah tsunami karena seperti tadi eh, profil pantai kita sudah lebih dalam, kemudian gelombang sebelum pecah itu jadi lebih tinggi, artinya apa? Energinya menjadi lebih besar, sehingga pada saat gelombang itu pecah, angkutan sedimen yang terjadi lebih banyak lagi. Nah, itu yang terjadi dan ditambah lagi dengan efek climate change yang mempengaruhi kondisi pasca tsunami, ya, karena intensitas kejadian badai itu lebih tinggi dan lebih sering, sehingga peristiwa kegagalan pantai yang seperti ini terus-menerus terjadi. Ada Bapak yang dari instansi Aceh Barat atau Aceh Selatan itu akan sangat mengenal kondisi ini, ya, terutama dari PU itu setiap tahun anggaran mungkin selalu diusulkan pembangunan pelindungan pantai seperti ini. Dan setiap dibangun tenggelam lagi, setiap dibangun tenggelam lagi, ya. Nah, ini adalah contoh-contoh pelindungan pantai yang dilakukan di sepanjang pantai Ujung Bate, ya. Nah, Ujung Bate itu kebetulan pantainya tumbuh tapi tidak terlalu masif, tidak terlalu berubah elevasinya dibanding dengan yang pantai barat tadi. Sehingga penanganan reguler pun ada bagian-bagian yang berhasil seperti ini dan ada bagian yang overtop dengan dengan pasir. Nah, mungkin ini perlu ditinjau kembali elevasi bangunannya mungkin ya. Dan juga lokasinya. Ini kan karena ini dipaksakan membangun pelindungan di sini karena di belakangnya itu memang sudah ada tambak udang ya. Pembibitan udang itu yang dinehen, nggak mungkin dipindahin, mereka nggak mau pindahin kolamnya mungkin, jadi kolamnya itu sudah makin dekat dengan pantai, maka dibangunlah ini. Tapi yang namanya pantai masih berproses, akhirnya menjadi seperti ini kejadiannya ya, kegagalan bangunan. Oke, nah ini contoh yang di Singkil. Apapun yang diupayakan di daerah Singkil itu selalu mengalami kegagalan seperti ini. Karena memang ini coba lihat, Pantai Cemara ini biasanya dulunya adalah dun. Dun itu harusnya lebih tinggi dari muka air ya. Mungkin 1,5 meter dun zaman dulu rata-rata di Singkil itu. Cuma karena itu gumuk pasir ya yang di pantai. Cuma karena turun, maka dia sudah menghantam semua yang ada di sini, termasuk ini kan harusnya pohon-pohon cemara ini berada jauh dari garis pantai dulunya ya. Nah, itu yang terjadi. Nah, ini juga contoh akibat penurunan massa daratan atau land subsidence. Ini masih di Singkil. Ini dermaga pelabuhan. Pernah nggak ada orang merancang dermaga pelabuhan itu yang rata air? Nggak ada gitu ya. Pasti ada tinggi jagaannya itu yang cukup untuk draft kapal itu mendarat di situ. Nah, ini memang sudah permanen seperti ini. Bahkan pada saat pasang dia tenggelam. Nah, ini kan berarti fenomena yang tidak normal bagi wilayah pantai kita. Ini juga wilayah ini daerah kilang minyak ya. Kilang minyak habis diangkut pakai kapal mungkin untuk stok minyak di Semelu ditaruh di situ, tapi ini sekarang udah menyatu dengan laut ini ya, rumahnya aja sudah di laut, di atas laut gitu. Nah, ini yang sebelah kiri di Palu, tapi ini kejadiannya sedikit berbeda. Ini ada landslide di pantainya, tapi perlindungannya juga rata-rata masih menggunakan pelindungan rubble mount breakwater seperti ini. Tapi sekarang lebih tinggi lagi konstruksinya ya. Artinya terjadi
kemunduran pantai yang cukup masif juga akibat gempa dan tsunami di Palu dan landslide. Nah, jadi kalau kita lihat secara perimbangan erosi dan akresi di pantai itu sangat penting ya untuk kita menentukan di mana garis setback line untuk menentukan jenis bangunan proteksi pantai apa yang harus kita ini secara orang coastal engineer pasti tahu itu. Sebelum kita menentukan penanganan apa yang harus kita lakukan di pantai itu, kita menetapkan dulu setback line ya. Nah, setback line-nya ini sangat tergantung pada evolusi dari garis pantai yang terjadi sejak tsunami sampai sekarang. Ya, jadi itu yang kita coba lakukan di tiga segmen daerah ini. Ada segmen A ini di daerah Nuhun. Ya, dia merupakan daerah lagun. Dulunya itu ada proteksi pantai alami berupa barrier island. Kemudian udah pecah-pecah tapi terkonek lagi. Ya, kemudian yang kedua, ya inilah kita lihat. Saya percepat aja. Ini yang kedua, sorry. Ini yang kedua adalah di pucuk cliff ya, di ujung Bate, ya. Di ujung Bate di bawahnya itu kan ada garis pantai sedikit di depan sekolah pelayaran itu kan ada pantainya. Dan kemudian ini juga ada satu lagi kita tinjau di daerah yang sebelah kanannya menuju ke Kerung Raya. Nah, jadi kita lihat tiga segmen ini mempunyai karakteristik angkutan sedimen yang berbeda. Kalau yang di C ini setelah 10 tahun, setelah 12 tahun, pantai ini tadinya itu mengalami pantai yang antara erosi dengan akresinya itu cukup seimbang, tapi sekarang mengalami pertumbuhan akresi yang cukup rate-nya itu cukup tinggi, sehingga cepat terjadi pantai itu tumbuh kembali dan dapat cukup memproteksi kondisi wilayah hinterland di belakangnya. Sorry. Sementara yang di daerah segmen B di daerah ujung Bate itu, nah ini dia mengalami akresi juga tapi tidak terlalu tinggi ya, 6 meter per tahun gitu. Jadi tapi dibandingkan dengan yang A, salah, udah bingung. Nah, ini cukup masif. Tadi kan 6 meter per tahun ya pertumbuhannya. Ini sekarang 35 meter per tahun di daerah ini, daerah Nuhun ini. Ini. Nah, jadi karena tingginya, bentar. Suara salah mundur ya. Nah, ini ya. Jadi daerah ini menerima suplai sedimen yang cukup tinggi. Bisa jadi dari floodway, bisa jadi dari gerusan arus, karena kita ada 2 musim, setengah tahun musim angin barat, setengah tahun angin timur. Selama angin timur dan gelombang yang tenang itu pelan-pelan sedimen terbawa lagi ke sini dan terdeposisi ke sini, sehingga laju akresinya lebih tinggi dibanding dengan wilayah segmen yang lainnya. Nah, disinilah kemudian yang membedakan jenis perlindungan pantai yang perlu kita perhitungkan, karena di sini contohnya yang kegagalan pantai itu sering terjadi bukan karena tidak cukup sedimen atau mengalami erosi, tapi justru deposisinya yang lajunya sangat tinggi, sehingga kayak bangunan perlindungan pantai itu harusnya diletakkan lebih jauh lagi ke darat kalau memang mau melindungi wilayah pesisirnya, tidak di tempat yang sedang berproses tumbuh ini, karena laju erosinya laju sedimentasinya itu masih bergerak gitu ya. Nah, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Jadi
Jadi kegagalan-kegagalan proteksi bangunan yang selama ini dialami di wilayah kita lebih kepada proses pantai yang sedang menuju ke arah Setimbang, dan setelah 20 tahun lebih bahkan itu masih berlangsung di beberapa tempat seperti yang saya berikan contohnya tadi. Nah, itu saya kira ini concluding remarks-nya tidak usah saya baca lagi. Saya kembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan, jangan malu-malu. Ya, terima kasih Prof. Ella untuk diskusi. Silakan duduk, bisa lebih santai. Maaf ya. Menarik sekali Bapak Prof. Ella ya yang menceritakan dinamika garis pantai terutama di Banda Aceh dan juga di Singkil ya. Nah, saya mengundang semua peserta untuk mempersiapkan pertanyaan yang membaranya ya untuk para presenter. Ada sedikit tambahan dari saya sebagai orang yang berlatar belakang arsitektur dan perencanaan. Tertarik sekali saya untuk mengaitkan antara sejarah sosial ya, sejarah sosial politik misalnya dengan berpindahnya pusat-pusat pemerintahan di Aceh ya, yang dulunya di garis pantai, kemudian dia mundur. Nah itu kan sangat terkait rupanya dengan sejarah geologi dan hidrometeorologi kawasan itu ya. Demikian juga di Singkil yang terkait antara yang di pantai tapi juga yang di Kurung Singkil, yaitu mereka bukan cuma 4 dimensi, mungkin 5, 6, 7 dimensi ya, karena ada juga tantangan sosial budaya terkait dengan kemiskinan dan sebagainya. Jadi menarik sekali kedua paparan ini. Saya mengundang dari hadirin baik yang langsung juga yang dari Zoom. Ya, siapa silahkan Bapak Ibu. So we welcome questions, comments, recommendation. Dari Zoom ada? Ya, silakan. Satu, mungkin sekaligus 3, bisa ada. Yang kedua, sambil mikrofonnya, please pass the microphone to the first penanya ya, penanya. And then I would like to invite the second comments also boleh ya. Kalau mau ke Plymouth agak lama persiapannya mungkin, tapi boleh dijajaki. Oke, sambil menunggu yang kedua, saya persilakan yang pertama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. My name is Tursina from Polytechnic Negeri Lok Sumawe and also doctoral student of Syekh Kuala University. My question to Professor Ellison and Professor Ella Melienda. My first question, besides erosion, we have another problem in coastal area like sedimentation. Professor Ellison, we have one of the biggest port in Banda Aceh. We call Ulele Port, and we have problem sedimentation in the pool of port. My question is how to overcome the sedimentation in the pool of the port, and do you have any recommendation such a powerful modeling, coastal modeling to model the sediment transport? My question to Bu Ella Melienda, Ibu tadi sudah menjelaskan tentang evolusi garis pantai Bu ya di Banda Aceh. Dan sekarang Banda Aceh setelah dibangun revetment sepanjang pantai Banda Aceh setelah tsunami tahun 2004. Pertanyaannya, apakah evolusi yang seperti dulu itu akan terjadi lagi? Mungkin jika terjadi sea level rise dengan beberapa meter ke depan. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Tadi sempat disebutkan memperkenalkan diri walaupun sudah kenal sebenarnya ya. Sudah. Oke ya. Langsung saja ya. Ini ada two questions actually from Tursina to both Prof. Alison and Prof. Ella. Silakan Prof. Mungkin Prof. Alison dulu.
Ada mic satu lagi. Jacina, thank you for the question. So my experience is fairly limited on sedimentation, but I'm aware that in the Port of Plymouth we have regular dredging in certain